जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जगजननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आज आचार्य देव सभी श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। आज यही श्री श्री परम प्रेम श्री श्री ठाकुर 104तम उत्कल आगमनी महोत्सव तथा श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महोत्सव यही पूरी महोत्सव रे उपस्थित समस्त वरिष्ठ रीतिमंडली करीमंडली गुरु भाई भक्तिवती मातृमंडली कुनि कुनि पिला माने समस्त मोर भक्तिपूर्ण जय गुरु। पूरी उत्सव कले समस्त मन रे गोटे थाए आनंद थाए आमे केंदे पूरी उत्सव रे उपस्थित रहबो से जा हो ओडिशार समस्त पुरपल्लू आमर भाई माने माँ माने करी माने समस्ते ये उपस्थित अच्छा आज ये उत्सव को उपभोग करेंगे आउ टिके दुई पद ठाकुर विषय आलोचना करेंगे से आज दिन सारा प्रातः समय विभिन्न प्रकार कार्यक्रम चली मो पूर्वर भाई माने आलोचना थिले ठाकुर कहते जजन जाजन इष्टवृत्ति करले काटे महाविपत्ति यहाँ निराड़ सत्य। ठाकुर कहते सत्संग कर मनन कर सदगुण शरणापन्न मु कहूँ तुम उन्नति तुमको चिंता करिया पड़ो यह हम निराड़ सत्य। ठाकुर स्वहस्त लिखित गोटे सत्यानुसरण ये मानव समाज को बचाई मानव समाज को सुख शांति देखापी ठाकुर निरंतर चिंता करते जो जो सूक्ष्म बहीटी स्वस्थ लिखित 96 पृष्ठ सत्यानुसरण लिखिं यदि समस्ते सब भाई माने पढ़ुथे सबु समस्या ए मानव समाज सबु समस्यार समाधान से गोटे पुस्तक रखी दे ठाकुर जाइछन्ति एटा पाई आम पाई जहाँ कहते महोत्सवी कहले चले अत्युक्ति हेब ना। ठाकुर प्रथमे 10,000 दीक्षा कथा कहते पर समय 7,000 5,000 3,500 दीक्षा कथा कही जो पूज्य दादा समय से दीक्षा शेष होती जहाँ आमर भाई कहते गुरु भाई जाने दीक्षा पत्र कार्यक्रम और से तार गुरुत्वपूर्ण ये रही जे दीक्षा खाली नहीं गले हेनी दीक्षा नहीं आम दीक्षा पालन करचे ना नियमित इष्टवती करुचे ना नियमित भाव इष्टवती पठाऊे ना ये विषय आमको सचेतन हवा पड़ो से सचेतन होगापी दीक्षा पर कार्यक्रम आवश्यकता रही जो माने निजे आचार्य देव कहते जो माने शारीरिक भाव में निजे दीक्षा पत्र कार्यक्रम भाग नहीं पारना शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक भाव में सहयोग करंतु जोटा कि दीक्षा पत्र कार्यक्रम आगे नहीं हम। ठाकुर को जो माने धरी चलती अंगे लिभेचंती निश्चित भाव अनुभव करथिबे मु आम परिवार बहुत ये बहुत घटना अच्छी बहुत जगह आलोचना करछि एभली घटना है आम अंगे लिभेचु आपण माने जानिथिबे आपणर जो बालेश्वर पाखरे रेल एक्सीडेंट होता बाहानगा पहलगाम कथा कहतु जो माने सब वर्ती जाइछंती आपण लक्ष्य करिवे से माने ठाकुर को दीक्षित थिले आउ सबु चाहिए आश्चर्य कथा आप देखिए गुजरात जो होता अहमदाबाद रे प्लेन क्रैश होता से जड़िए बंची जाते 243 रु 242 लोक एक्सीडेंट मृत्युवरण करते जड़े भाई बंची
ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏଭଳି ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, କହୁଥିଲେ ଅପର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ କିଛି କାମ କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନେ ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହଠାତ୍, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଟେଲିଫୋନ ନଥିଲା ନା ଏମିତି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଏମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁ ଆସି 12ଟା 1 ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହିରୁ ସବୁ କିଏ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାହା ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ ତ ସେଇ ରୋଷେଇ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। এইটা ଥିଲା ଏଇ ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ହେବ, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖରେ ବସିବା ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କେବଳ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବିହାର ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, PK ଝା ସାର୍। সেই ସମୟରେ ସେ ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘଟଣା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗଙ୍ଗା ସଂଯୋଗୀକରଣ କଥା। ଝା ସାର୍ କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୋ ଫର୍ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ ସୋ ଫର୍ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ସେଦିନ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ତାର ଗୋଟେ ସେଲୁନ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ସେ ଚୁଟି କାଟେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସେ ଭାଇଟି ଦିଏ ସିଏ ନେଇକି ତାର ବାକ୍ସରେ ପକାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଣାମ ରଖିଦିଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରିଛି ସାଇକେଲ ଧରିକି, ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗୁରୁତର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଧରି ପକେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ନା ମୁଁ ସେ ଆଗ ଛକରେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରଦିନ ସେ ଭାଇଟି ଆସିକି ଗଲେ ସେ ଛକକୁ ପଇଡ଼ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ପଇଡ଼ ଦୋକାନୀ କିଏ, ପଇଡ଼ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ଗଲା ସେ ଛକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ସେ ପାଖ ଦୋକାନ ମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ନା ଏଠି ତ କେହି ପଇଡ଼ କେହି ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ସେଇଦିନ, ଯେ ସେ ବାରିକ ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଫରେନର, ଠାକୁର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଠାକୁର ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମାଇ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଇଜ ମାଇ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ହେଉଛି ମୋର ଇନକମ୍, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମୋର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଆ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦିନ ଉତ୍ସବ ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି
से ठाकुर जाकि दर्शन करवा ठाकुर मु जाऊे टे पहाड़ चढ़िया जीवी सांग मैंने सब जाऊँ मुझे ठाकुर ताक अनेक कहले टे हुसियार जीव पहाड़ चढ़िया भितर से पड़ जाइए आउ किए जन धरी पकई पर समय सी आसी ठाकुर कहते ठाकुर आपण पाई मो जीवन बंचीगला दुर्गा माधव सान्याल जड़े जमीदार थिले तांकर किंतु पेट रोग थला बहुत कष्ट पाउथले बहुत दिन धरी बहुत बड़ बड़ डॉक्टर देखले किंतु किछि लाभ हलानी तांकर सेटा भल हलानी तेणु से बैद्यनाथ धाम गले तेणु से बैद्यनाथ धाम गले बैद्यनाथ धाम दर्शन कले दर्शन के दुख जनइले राति रे स्वप्न देखिले जे तुम्हें मो पाखु नहीं तुम घर पाखे जो अच्छा बैद्यनाथ तुम तांको देखा कर तांको दर्शन कर तेणु से कहले जाकि ठाकुर अनुर चंद्र से दर्शन कर तेणु से गले ठाकुर अनुर दर्शन कले ठाकुर ताकू देख कहले दुर्गा बाबू आसतु मु आपन को अपेक्षा कर आश्चर्य ठाकुर मत केम जानले से जा हो तापर ठाकुर माँ कहते माता बनई देव को रोषे बगड़ा चाउल रोषे कर मोटा मटर रोषे सी ताकू देखी डरीगले कहले यही जिनस खाई तो मोर पेट बहुत कष्ट हो पुणी एटा खाइबी से जा हो जेहेतु ठाकुर निर्देश थिला तेणु से खाइले तापर ठारू तांकर समस्त पेट रोग भल हो गला आउ मु विशेष किसी आलोचना करनी आलोचना करते बहुत समय लगे से जा हो एठी उपस्थित समस्त को मोर धन्यवाद जे आज समस्त एठी उपस्थित रही यही उत्सव को मंडित कर मोर विशेष धन्यवाद परिशेष समस्त सार्विक मोर कामना श्री श्री ठाकुर पारे प्रार्थना करी मोर आलोचना ये रखी जय गुरु।